હતું। મારા રાજીવ, આ ગાંધીને સરદારનું રાજ્ય હતું। ગાંધીને સરદારે આ દેશને બદલે માત્ર ને માત્ર 5-10 ઉદ્યોગપતિઓને એને હજારો એકલ જમીનની સાથે પરિવર્તનની આવશ્યકતા છે। રાજ્યની અંદરની બજેટમાં કેમ ના ભવાની સરકાર પેટ્રોલના ભાવમાં 11 રૂપિયાનો ઘટાડો કરતી હોય। અને અંતે એસટી બસોમાં અસહ્ય ભાડા વધારો કરી આમ જનતાની મુશ્કેલી વધવાની। की लूट हो गई, संसाधनों की लूट हो गई। प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों का तो हमारे जो नेता गुजरात सरकार के द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए के अनियमितताओं का, घपलों का एक ज्ञापन सौंपा था और उसके बाद जिसमें सारे सबूत हैं और ये सबूत सूचना के अधिकार के अंतर्गत एकत्रित किए गए हैं। इसके अलावा कैग की जो रिपोर्ट आई है, जो इस विधानसभा सत्र में आई, जिसमें 16,600 से करोड़ से भी ज़्यादा के घपले हैं और इसी तरीके से 43,000 करोड़ के करीब घपले इस जो मोदी सरकार है इसके 10 साल के अंतर्गत पाए गए हैं।